बियस्सिर वला तुअस्सिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स को अल हिदाया अरबिक एकेडमी की जानिब से सभी को सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को दीन और दुनिया दोनों के अमल की तौफीक अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो हमारी क्लास है वह कुरान अरबिक ग्रामर की एक ओरिएंटेशन क्लास है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू खदीजा। तो ओरिएंटेशन क्लास है जिसे आप डेमो क्लास भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसे इंशाल्लाह आज की पहली क्लास भी बनाएंगे, यानी कि हम सिर्फ ओरिएंटेशन नहीं लेंगे कि तारुफ लें और बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर दें कि हाँ अरबी में क्या होता है क्या नहीं होता है। ये सारी चीजें हम वक्तन फवक्तन इस कोर्स के दौरान बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह सीखने का मौका मिलेगा। हम अपने सिलेबस का इंशाल्लाह आज पहला चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो उम्मीद है आप लोग तैयार होंगे। एक नोटबुक अपने साथ हमेशा लेकर बैठिए। जो भी संजीदा जहन के स्टूडेंट है अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हमें जानने को मिलती हैं जो हमें नोट करनी होती, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए आप लोग यहाँ पे जितने भी लोग अभी हैं अवेलेबल, कि आप अरबी जुबान क्यों सीखना चाहते हैं, अरबी जुबान ही क्यों सीखना चाहते हैं, ये बताइए। माइक ओपन करके भी जवाब दे सकते हैं, नहीं तो आप चैट बॉक्स का यूज भी कर सकते हैं। दोनों ही चीजें ओपन है आप लोगों के लिए। कुरान को बताइए। समझने के लिए मैम। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, माशाल्लाह बारकल्लाह फीक। कुरान को समझने के लिए, हाँ कुरान को अच्छे से समझना है, ठीक है माशाल्लाह। और बाकी लोगों का जवाब? बेशक, क्योंकि हम कुरान को सही तरीके से समझना चाहते हैं, ठीक है। और कोई जवाब देना चाहेगा? चलिए, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह आप लोग की नीयत अच्छी है। अल्लाह ताला इसमें और भी ज्यादा बरकत अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान अरबिक कोर्स जो है हमारा, वैसे तो ये एक शॉर्ट कोर्स है, ठीक है, एक शॉर्ट टर्म कोर्स है। लेकिन ये एंड नहीं है कि आप हमारा यहाँ पे बस एक शॉर्ट टर्म कोर्स करवा के हम एंड कर देते हैं, बल्कि यहाँ से आपके लिए अरबी जुबान सीखने की इतनी राहें खुलेंगी, इतनी आप लोग उसमें चीजें समझेंगे जानेंगे कि इंशाल्लाह आगे आप जब भी इसको करना चाहेंगे आपके लिए आसानियाँ ही आसानियां अल्लाह ताला पैदा करेगा। तो खैर, बहुत सारी चीजें हैं कि आप लोगों ने जैसा कहा कुरान को सीखकर जिन लोगों ने ये जवाब दिया है, तो जाहिर सी बात है वो इस बात को भी समझते होंगे, इस बात की अहमियत से भी बहुत बखूबी वाकिफ होंगे कि कुरान को क्यों सीखना चाहिए, क्यों समझना चाहिए, कितनी अहमियत है। कि गोया कि कुरान जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे कि कुरान में खुद फरमा रहे हैं, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हमने हिदायत के लिए नाजिल फरमाया। कुरान को कहा गया कुरान मजीद में कि ये तो एक नूर है, ये तो एक रोशनी है, तो अब जो चाहे वो इस रोशनी में अपना रास्ता, अपनी जिंदगी का रास्ता देख ले। तो गोया ये समझिए कि ये जिंदगी जो है, एक मिसाल के तौर पर, ये जिंदगी एक अंधेरी राह है, एक अंधेरी पगडंडी है जिस पर हम तमाम लोग चल रहे हैं। और कुरान सिर्फ हिदायत यानी कि रास्ता दिखाने वाला ही नहीं, बल्कि एक रोशनी की तरह है कि अब जो इंसान इसको थाम ले, इस रोशनी को, इस चिराग को जो थाम ले, वो उसकी रोशनी में अपने रास्ते को साफ सुथरा देखेगा भी। देखने के साथ साथ वो उसको इंशाल्लाह उसे वो क्लियर दिखेगा भी, और वो अपनी राह को जब साफ दिखेगा तो अपनी मंजिल तक भी पहुंच जाएगा, जाहिर सी बात है ना। और जिस इंसान ने इसे तर्क कर दिया, गोया कि जिसने इसे छोड़ दिया, तो उन लोगों का हाल कुछ इस तरह का होगा कि अंधेरे में भटक रहे हैं और उनको उनकी राह नजर नहीं आती कि उन्हें किस तरफ जाना है। बस जो उनके मन में आता है कि उन्हें जहाँ लगता है कि यहाँ मुझे जाना चाहिए, जो सही लगता है वो करते हैं। तो गोया कि ऐसे लोग ना ही अपनी राह पा सकते हैं और ना ही मंजिल। बस इतनी सी बात मैं आपको कहना चाहूंगी कुरान की अहमियत के ताल्लुक से। अल्हम्दुलिल्लाह, वरना अगर हम कुरान की अहमियत पे बात करने बैठ जाएं तो 1 घंटे का लेक्चर भी कम हो जाएगा उसके लिए। तो ये समझ में आता है कि इंसान की जिंदगी में अगर उसकी मंजिल तक कोई उसे पहुंचा सकता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो हमें जिंदगी दी है वो हमारे, यानी कि इस्लाम के अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि बस आप खाए पिएंगे और चले जाएंगे, या फिर कुछ दूसरे मजाहिब के जैसे अकीदे हम नहीं रखते हैं कि खाएंगे पिएंगे मरेंगे और फिर दोबारा पैदा हो जाएंगे।
बल्कि यहाँ एक बामकसद जिंदगी अल्लाह ताला ने दी है, और उस बामकसद जिंदगी में बस एक ही जिंदगी है, दोबारा कोई पैदा होने का सवाल नहीं है। और उसे हमें उस जिंदगी को उन तमाम मकासद को लेकर आगे बढ़ना है। और अ, जब हम अल्लाह ताला के पास इस जो छोटी सी मुद्दत है वो गुजार कर पहुंचेंगे, तो उन तमाम चीजों का हमसे सवाल जवाब होंगे। और उन सवाल जवाब की रोशनी में फिर हमारा आगे तय होगा कि अब हमें क्या होना है, हमें किस जगह पे जाना है। यानी कि आज जो असली जिंदगी है इंसान की, जो एक ये कह सकते हैं कंप्लीट जो लाइफ है, वो आखिरत है, यहाँ के बाद है। ये एक टेम्परेरी जिंदगी है। और टेम्परेरी जिंदगी में भी हमें तनहा नहीं छोड़ा गया, बल्कि बता दिया गया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो बात जो हमें बताई गई है वो सारी कुरान मजीद के अंदर दर्ज है। तो इसलिए गोया कि इसे छोड़कर हिदायत पाना, सही राह पाना, ये किसी भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। तो अब क्योंकि स्टूडेंट इसीलिए सीखना चाहते हैं कि हम कुरान को समझे, जाहिर सी बात देखो अभी बहुत सारे तर्जुमे, तफसीर, बहुत कुछ मौजूद है। लेकिन असल में जब आप अरबी जुबान सीखते हैं, जो सीख रहा है और जो सीख जाता है, जो कुछ हद तक इसे सीख लेता है थोड़ा, वो असल में इसकी अहमियत को समझ पाता है कि जो सीखने के यानी कि लैंग्वेज सीखने के बाद जो कुरान की तिलावत करने का जो मजा है, जो उसका एक उसके अंदर लज्जत है, जो उसकी खूबसूरती है, जो उसकी अंदाज में जो अंदाज बयान में जो सीरी है, वो सारी चीजें जब हमें पता चलती हैं, तब हम अ, अरबी को अच्छी तरीके से समझ पा रहे थे। वरना तर्जुमा और तफसीर से फिर काम चलाया जा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अ, देखो बात का मजा तभी आता है जब ना सिर्फ उसका मतलब मालूम हो, बल्कि कहने वाले का अंदाजे बयान भी मालूम हो। जी आशिया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कहने वाले का अंदाजे बयान भी हम तमाम को मालूम हो, तब जाके उस बात को समझने का, उस बात को पढ़ने का, सुनने का मजा आ जाता है। बस यही है कि कुरान मजीद अरबी ग्रामर सीखने के बाद बहुत सारी राहें हमारे लिए ना सिर्फ खुलती हैं, बल्कि बहुत और भी बहुत सारी चीजें हमारे लिए हो जाती है। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास शॉर्ट टर्म कोर्स भी अवेलेबल है, लॉन्ग टर्म कोर्स भी अवेलेबल है। ये हमने जिसका आज डेमो क्लास हो रही है, ये शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए है जो 1 मंथ का है। ठीक है। उसमें आप क्या सीखेंगे, आप उसमें अरबी ग्रामर का बिल्कुल रूट लेवल, जो फंडामेंटल लेवल है, वो आप समझेंगे। इसका जो बेसिक है वो आप समझेंगे। देन बेसिक समझने के बाद जिनकी भी ख्वाहिश होती है कि भाई अब मुझे इससे ज्यादा सीखना है और भी मजीद सीखना है और आगे बढ़ना है, तो उनके लिए फिर वो आगे वहां से जा सकते हैं। ठीक है। ये कोर्स इतना शॉर्ट टर्म कोर्स, जैसे कि कई स्टूडेंट्स की ये सवाल था कि हम 1 महीने में तो क्या ही सीखेंगे, या हमने कहीं और पहले सीखने की कोशिश की है, तो वो तो कोर्सेज ज्यादा लंबे होते हैं, तो ये 1 महीने में क्या ही सीखेंगे। तो जाहिर सी बात है, 1 महीना अरबी जुबान पूरी सीखने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म कोर्स हमने इसलिए लगाया ताकि स्टूडेंट्स किसी भी लॉन्ग टर्म कोर्स में, यानी कि 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के कोर्स को परस्यू करने के लिए, उसको उसमें एडमिशन करने के लिए थोड़ा परेशान होते हैं कि पता नहीं 6 महीने तक हम क्या पढ़ेंगे। इस 1 महीने में वो उनका वो डाउट जो होता है ना, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और बेसिक अरबिक जो है वो समझने भी आने लगेगी। ठीक है। चलिए, उम्मीद है तमाम सवालात, इसके अलावा भी जो सवालात हैं ग्रुप में कर सकते हैं, पर्सनल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो यहाँ कुरान की अहमियत वाज़ेह हुई, कुरान को समझने की अहमियत। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं, यानी कि अगर कोई भी इंसान ये चाहता है कि भाई नमाज के दौरान मैं अपने रब से क्या बात कर रहा हूँ, यानी कि अगर किसी की दिली ख्वाहिश है कि वो इस बात को समझे कि नमाज के दौरान उसने अपने रब से क्या बातें की, उसे वो समझ आए, या किसी इंसान की ये दिली ख्वाहिश है कि जो कुछ कुरान में पढ़ रहा हूँ, जो मैं सुबह शाम तिलावत करता हूँ, जो मैं जिक्र करता हूँ, जो सारी बातें हैं, मेरे रब का जो पैगाम है, वो मुझे ना सिर्फ मैं उसका जिक्र करूँ, ना सिर्फ मैं उसकी तिलावत करूँ, बल्कि वो मुझे समझ में भी आए, गोया कि मेरा रब मुझसे बात कर रहा है। इस तरह से जो जिसके दिल में ख्वाहिश है, वो बेसिकली उसके लिए फिर जरूरी हो जाता है कि वो अरबी जुबान को सीखे। ठीक है। अगर आपकी भी ये ख्वाहिश है, तो अरबी जुबान का ये कोर्स आपके लिए बेहतर है। ठीक है। तो बहरहाल इंशाल्लाह इसकी अरबी जुबान की क्या क्या अरबी जुबान सीखने की और समझने की क्या क्या फायदे हैं, दुनियावी फायदे भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको इसमें
दीनी फायदे, बल्कि मैं समझती हूँ कि दीन के लिहाज से, आखिरत के लिहाज से जो फायदे हैं वही मेन है, हमारे पेश नजर वही होने चाहिए। लेकिन बहुत सारे दुनियावी फायदे भी हैं। क्योंकि ये दुनिया की एक कदीम तरीन जुबानों में से है, ऐसी जुबानों में से है जो कई हजार साल ना कि सिर्फ पुरानी है, बल्कि अपनी असल शक्ल में बाकी है। हम समझेंगे कि आज से अगर 2, 2.5, 3 हजार साल पुरानी किसी जुबान का हम जायजा कर लें और या उसका हम स्टडी करें, तो हमें मालूम होता है कि वो पहले बोली जाती थी, अब उसकी शक्ल बिल्कुल बदल गई, या उसको बिल्कुल ही किसी दूसरी जुबान ने रिप्लेस कर दिया। अब वो नहीं बोली जा रही है, या अब वो इस्तेमाल ही नहीं करता कोई, है ना, उसको कोई इस्तेमाल ही नहीं करता है। एक सेकेंड रुकेंगे। ऑलराइट। तो उसे कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। लेकिन हम अरबी जुबान के बारे में ये समझ में आता है कि इतनी पुरानी होने के बावजूद भी ना ही इसमें कोई चेंजेस आए हैं, और ना ही ये पुरानी हुई है, ना ही इसके अंदर ऐसी कोई चीज समझ में आती है कि इसे बदल देने की जरूरत है, या ये गैर जरूरी है, या अब के हिसाब से सुटेबल नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा डेवलप होने वाली जुबान है। यानी कि हम कहेंगे कि अल्लाह ताला ने एक ऐसी जुबान का इंतखाब, शायद पहले के लोगों का जब ये सवाल होता होगा कि कुरान अरबी में क्यों नाजिल हुआ, तो उनको जवाब नहीं मिलता होगा। लेकिन अब जो अरबी जुबान की जो खुसूसियात हम जान रहे हैं कि ये ना पुरानी होने वाली है, ना किसी से ना ही जुबान के लिटरेचर के मामले में किसी से पीछे रहने वाली जुबान है, ना ही अपने अंदर जो दूसरी खुसूसियात रखते हैं उसमें भी ये कई जुबानों से बेहतरीन है और बेहतर है। तब हमें ये समझ में आता है कि शायद अल्लाह ताला ने अरबी जुबान, अपना जो आखिरी कलाम है, उसमें अरबी जुबान को ही इसीलिए पसंद फरमाया क्योंकि इसके अंदर वो सारी खूबियां हैं जो आज देखने को मिलती है। शायद पहले लोग ये ना समझ पाए, लेकिन आज इस बात को समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप ना सिर्फ कुरान की जुबान सीख रही हैं, बल्कि को दुनिया की कदीम तरीन जुबानों में से एक, जो आज भी अपनी असल शक्ल में बाकी है और बोली जाती है, दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने जुबानों में से एक है। सबसे ज्यादा बोली तो नहीं जाती है, इस अभी कुछ और जुबानें भी हैं जो नंबर 1 पे हैं, इंग्लिश में आप जिसे समझ सकते हैं, खैर। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबानों में जरूर आती है, बहुत कसीर तादाद में लोग इसे बोलते हैं। और शायद दुनिया का हर मुसलमान, दुनिया में जितने भी मुसलमान अरब या उससे ज्यादा तादाद में मौजूद हों, कई अरब से ज्यादा, शायद करोड़ों या अरबों तादाद में जो भी मौजूद हैं, ये समझिए कि उनमें हर मुसलमान है जो अरबी जुबान पढ़ता है। तो गोया कि सबसे ज्यादा जिक्र की जाने वाली किताब कुरान की जुबान है। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह हम इसी बेस पे आगे चलेंगे। तो हमारा कुरानिक अरबिक जो कोर्स रहेगा वो हमारा रहेगा अरबिक ग्रामर में बेसिक फंडामेंटल। ठीक है बेटा, ये पर्सनल सवाल है, अभी हम यहाँ पे क्लास छोड़कर अगर पर्सनल सवालात को करने बैठ जाएंगे तो उसमें वक्त जाया होगा। आज की हमारी दूसरी क्लास चल रही थी, जिसकी वजह से ये क्लास ऑलरेडी 15 मिनट लेट हुई है, 9 की बजाय 9:15 पे स्टार्ट हुई है। तो आपके पर्सनल सवाल बच्चा आप पर्सनली मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, फिलहाल ये समझ लें आप, मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो मैं पिछले 3-4 सालों से स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। मेरे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंशाल्लाह सीख के आज एज अ टीचिंग के लेवल तक पहुंच गए हैं। इंशाल्लाह आपके जो भी सवालात होंगे उन्हें बताने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, आप पर्सनल पूछिएगा। हाँ बच्चा, ये क्लास बीच में डिस्टर्ब हो जाएगी या जो टॉपिक है वो डाइवर्ट हो जाता है। क्वेश्चन अगर हमारे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चन करना गलत बात नहीं, करना चाहिए बिल्कुल, लेकिन अगर जो टॉपिक अभी इस वक्त चल रहा है और सबका जहन, हमारे तमाम स्टूडेंट का जहन उसी बात की तरफ है, अगर हम उसे डाइवर्ट कर दें और उसके अलावा कोई दूसरी बात करने में लगे आ जाए कि भाई मेरी क्या क्वालिफिकेशंस हैं या मैं इसके अलावा क्या क्या पढ़ाती हूँ, किस तरह से पढ़ाती हूँ, तो जहन जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। और जब जहन एक मर्तबा किसी चीज से डाइवर्ट हो जाता है तो वापस ट्रैक पे आने में उसको वक्त लगता है। ठीक है, तो मैं आपसे इसलिए माजरत खा हूँ। पर्सनल क्वेश्चन इंशाल्लाह, देखिए क्लास हमारी बहुत लंबी, 1 महीने का टाइम बहुत लंबा होता है, हर हफ्ते 3 दिन हम 1-1 घंटे बैठेंगे, तो उसमें काफी सारी पर्सनल एक दूसरे के बारे में अभी हमने आपसे भी नहीं जाना है, हम अपने स्टूडेंट से भी पूछते हैं भाई क्या कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ताकि उनकी भी सलाहियतों का अंदाजा हो। तो पर्सनल भी बैठेंगे, बातचीत करेंगे, आपसे हम भी पूछेंगे, हमसे और अपना तारुफ भी देंगे। ठीक है, लेकिन
ہر چیز اپنے وقت پر. اوکے چلیے اپنے ٹاپک پر واپس آتے ہیں تو گویا کہ اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے تو یہاں پہ بہت ساری چیزیں 1 منتھ کے اندر ہم سمجھیں گے. یہ ہمارا کچھ لیسن 1 ہے یعنی کہ عربی زبان کے اندر جو آپ کو بک پڑھانے والے ہیں. اس کا نام ہی قرآن عربک گرامر ہے. ارشد بشیر مدنی صاحب کی یہ بک ہے. ٹھیک ہے بہت بہترین کتاب ہے. یہ کتاب کا انتخاب میں نے اس لیے کیا, ویسے تو اور بھی کتابیں ہیں جن کا انتخاب کیا جا سکتا تھا پڑھانے کے لیے, لیکن ابھی کیونکہ سوال آیا ہے تو ہو سکتا ہے یہ سوال بھی آ جائے کہ یہی کتاب کیوں, یا جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے نا وہ کیوں نہیں, ہے نا, نحو صرف وہ والی کتاب کیوں نہیں. کیونکہ ایسے بہت سارے بچیاں ہوتی ہیں ہمارے کلاس میں جو مدرسہ بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوتی, ہے نا, اور ایسی بہت ساری بچیاں ہوتی ہیں جو اردو بیک گراؤنڈ سے بھی نہیں ہوتی, جن کو نہیں آتی. تو اس بک کے اندر ہم جو بھی چیزیں پڑھیں گے وہ ہمیں اردو, انگلش اینڈ رومن تینوں چیزوں میں وہ ڈیفینیشنس اینڈ سارا مٹیریل ہم کو ملے گا. تو اسی لیے یہ کتاب میں نے اس کا انتخاب کیا, کیونکہ اگر کوئی بچی اردو نہیں جانتی, کیونکہ بہت سارے اسٹوڈینٹس نا کلاس 20 سے کوئٹ اس لیے بھی کر دیتے ہیں کہ اردو تو آتی نہیں ہے, کتاب جو پڑھائی جا رہی ہے وہ تو پوری اردو میں لکھی ہوئی ہے, تو میں کیسے پڑھوں. تو انشاءاللہ اس میں آپ کو وہ رومن نوٹس بھی مل جائیں گے دیکھنے کو. ٹھیک ہے تو الحمدللہ بہت بہترین کتاب ہے. کئی لیسن ہے, بیسک سے لے کے پورے ایڈوانس تک لیسنس موجود ہے. 12 لیسن کی کتاب ہے. لیسن 1 پڑھنے میں یہ 1 مہینہ چلا جاتا ہے, اور اگر 12 لیسن سمجھیں گے تو آرام سے 12 مہینے میں مکمل ہوتے ہیں وہ, اگر بہت اسے گہرائی سے اسٹوڈینٹ سمجھے تو. اور اگر کوئی اچھا ذہن رکھتے ہیں تو جلدی بھی مکمل کر سکتے ہیں. خیر تو عربی زبان یا کسی بھی زبان کی جو ابتدا ہوتی ہے, جو اسٹارٹنگ ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے اس کے لیٹرز کے ساتھ, الفابیٹ کے ساتھ. ہم کہیں بھی انگلش بھی پڑھتے ہیں تو پہلے کیا بتایا جاتا ہے بھائی یہ لینگویج کس سے بنی ہے, وہ لیٹرز کے ساتھ بنی ہوتی ہے. کون کون سے لیٹر ہوتے ہیں, اے بی سی ڈی آ با تا سا وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پہ عربی میں بھی جو الفابیٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ الف سے لے کے یا تک ہے. انہیں کہا جاتا ہے حروف الہجا. ٹھیک ہے انہیں کہا جاتا ہے حروف الہجا. اچھا کوئی آپ میں سے یہ جانتے ہیں حروف تہجی کسے کہتے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو معلوم ہے کہ حروف تہجی کسے کہتے ہیں؟ مائک اوپن کر کے چیٹ باکس میں جواب دیجیے. کسی کو بھی نہیں معلوم ہے حروف تہجی؟ کسی کو بھی نہیں معلوم ہے. اچھا تجوید پڑھی ہے آپ لوگوں میں سے کسی نے کبھی؟ اردو الفابیٹس, رائٹ ایگزیکٹلی. تو جو الفابیٹ ہیں الف سے لے کے یا تک, انہی کو اردو میں حروف تہجی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے انگلش میں انہیں کہتے ہیں عربک الفابیٹ. اوکے ان کا نام الف سے یا تک یہ جو 29 لیٹرز ہیں ان کو انگلش میں, جی آمنہ کچھ کہہ رہی تھی آپ بیٹا. چلیے ٹھیک ہے تو اردو میں انہیں ہی ہم کہتے ہیں حروف تہجی. ٹھیک ہے انگلش میں عربک الفابیٹ کہیں گے آپ, اور انہیں عربی میں ہی ان کا نام ہے حروف الہجا. تو یہ نوٹ کر کے رکھیے گا, کوئی بھی اس میں کنفیوز نہ ہو کہ حروف تہجی کیا ہوتا ہے, حروف الہجا کیا ہوتا ہے, ان دونوں میں کیا فرق ہے. کوئی فرق نہیں ہے. حروف تہجی اردو میں نام ہے, الف سے لے کے یا تک کو حروف تہجی اردو میں کہتے ہیں, اور عربی میں انہیں حروف الہجا کہتے ہیں. ان کا حق یہ ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے. ان کے مخرج ہیں, صحیح مخرج سے ادا کرنا چاہیے. بہرحال مخرج پڑھنا یہ ہمارے اس کورس کا سلیبس نہیں ہے, وہ تجوید کا سلیبس ہوتا ہے. ٹھیک ہے چلیے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے تو لیٹرز کے بعد اب ہم دیکھیں گے حروف ہجا. ٹھیک ہے حروف الہجا کچھ مثالوں کے ساتھ. ٹھیک ہے اس سے ہماری ووکیبلری بلڈ ہوگی, ووکیبلری اسٹرانگ ہوگی. جب ووکیبلری ہوگی تو آگے جا کے ہمیں وہ بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی, سینٹینس میکنگ میں بھی اچھا لگے گا, اور انشاءاللہ یہ ایک اچھی ایکٹیویٹی بھی ہوگی. تو ان میں سے کچھ نام اس لیے بھی میں پڑھا رہی ہوں کیونکہ آپ لوگ کو بہت مزہ آئے گا. جو آپ کو معلوم ہو وہ آپ بتائیے, جیسے الف سے اللہ, ٹھیک ہے سب کو معلوم ہوتا ہے. بعض ہیں یہاں پہ بقراتن, بقرہ بتائیے بقرہ کسے کہتے ہیں بتائیے عربی میں؟ گائے, کاؤ, ماشاء اللہ معلوم ہے نا. سا سے سبا, تا سے توبتن یعنی توبہ کرنا. سا سے ثوابن ہے نا, گائے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے ثواب.
अच्छा बदला, अजर है ना। जीम से जन्नतुन। अच्छा बताइए, जन्नतुन, जन्नत किसे कहते हैं? बताइए, कोई जवाब दीजिए, जन्नत के मानी क्या है? आप लोग कहेंगे कि अरे जन्नत के भी कोई मानी होते हैं, जन्नत मतलब जन्नत, जन्नत का भी कोई मानी होता है। इंग्लिश में हम हेवन कह सकते हैं, है ना। और भी कुछ नाम है इसका, हेवन है ना, पैराडाइज। लेकिन असल में जो जन्नतुन है ना, ये अरबी का एक ऐसा लफ्ज है जिसके असली असली मानी होते हैं बाग, यानी कि गार्डन, है ना। तो अरबी जुबान में हमें दो तरह के मानी, कुछ अल्फाज ऐसे होंगे जिनके कई कई मानी मिलेंगे, कुछ अल्फाज होंगे जिनके दो तरह के मानी मिलेंगे। एक होंगे उनके इस्तिलाही मानी, और दूसरे होंगे उनके लुग़वी मानी। तो इस्तिलाही और लुग़वी मानी में क्या फर्क होता है, देखो मैं यहाँ पे अपनी बातों के दौरान बहुत शॉर्ट में लेकिन ऐसी चीजें भी बोलती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट जरूर करिए, ठीक है। इस बात पे मत रहिए कि बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे, अपना वर्क अच्छे से रिकॉर्ड करिए, ओके, अच्छे से नोट करिए। हाँ ले लो स्क्रीनशॉट, नो प्रॉब्लम, ले सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं, ठीक है, हमें कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप सीख रहे हैं, सीखने के लिए ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो खैर, ठीक है। तो जीम से जन्नत, जन्नत जो है ये इस्तिलाही मानी, इस्तिलाही मानी जो आमतौर पर मशहूर हो जाता है किसी लफ्ज का। लेकिन और लुग़वी मानी यानी ग्रामेटिकल मीनिंग, तो ग्रामरली इसका मीनिंग है बाग यानी गार्डन। लेकिन अरब में फिर जब कुरान नाज़िल होने के बाद जन्नत का मानी एक जन्नत यानी पैराडाइज, हेवन को एक ऐसी चीज से दे दिया गया, यानी एक ऐसा बाग, एक ऐसा गार्डन जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों के लिए तैयार कर रखा है, ठीक है। बेटा पीडीएफ ना रजिस्टर्ड जो स्टूडेंट है ना, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है उनके ग्रुप में शेयर हो चुकी है, दोबारा कर दी जाएगी। और रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ एंड वर्क, ये सारा जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है ना उनका एक अलग ग्रुप रहता है, उसमें सबको मटेरियल सारी चीजें उसमें रहती हैं, ठीक है। ये जनरल ग्रुप है, एक दो दिन तो क्लास का लिंक हम इसमें भी डालते हैं, फिर क्लास का लिंक भी सिर्फ उनको ही मिलता है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। तो उसमें डाल दिया गया है, भेज दिया गया है, दोबारा से भेज देंगे, आपको मिल जाएगा, अगर आप उस ग्रुप में है ना तो आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, दोबारा भेज देंगे, ठीक है, सुबह दोबारा भेज देंगे। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरह से जन्नत के मानी जन्नत एक ऐसा बाग जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों के लिए तैयार कर रखा है, बाकी ग्रामेटिकल मीनिंग होते हैं गार्डन, ठीक है। फिर है हा से हज्जुन, हज करना। हा से खशियतुन मतलब डर, टेरर। दाल से दुआउन, तो दुआ के मानी है दुआ यानी कि पुकारना, ठीक है, दुआ के असल मानी होते हैं पुकारना, लेकिन दुआ के हम जो इस्तिलाही मानी है, जो जो मानी मशहूर है उसका मतलब होता है दुआ देना, दुआ लेना, है ना। इस तरह के मानी, किसी के लिए अच्छी विश करना है। जाल से जिक्र, बताइए जिक्र के मानी क्या होते हैं, किसी को अंदाजा हो तो बताइए, घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, सही या गलत बस सीखने पे फोकस, गलत बताएंगे कोई मसला नहीं है, सीखने बैठे करेक्ट हो जाएगा, लेकिन सीखने पे फोकस होना चाहिए, ये नहीं कि भाई मुझे डर लग रहा है मैं तो नहीं बोल सकती, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बताइए, जिक्र के मानी किसी को भी नहीं मालूम है, जिक्र के मानी किसी को भी नहीं मालूम है, चलिए जिक्र का मतलब जिक्र करना, याद करना ही होता है, कुछ बड़े मानी नहीं होते हैं। रॉ से रजुलन यानी कि आदमी, मैन। जाल से जैतून, अच्छा बताइए जैतून किसे कहते हैं, ये तो मुझे उम्मीद है सबको मालूम होगा इंशाल्लाह। बताइए, जैतून मालूम है कि अब वो भी नहीं मालूम है, कोई मसला नहीं है, नहीं मालूम तो कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो जवाब आया एक बच्ची का, ऑलिव, माशाल्लाह जी। जैतून मतलब ऑलिव, एग्जैक्टली, ऑलिव, हाँ ठीक है, जैतून ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल ना। सीन से सुन्नतुन, सुन्नत यानी बात, ठीक है। शीन से शजरतुन, तो बताइए शजरतुन या उर्दू में शजर किसे कहते हैं,
اردو میں اسے شجر کہا جاتا ہے، عربی میں شجرتن کسے کہتے ہیں بتائیے؟ درخت. ماشاء اللہ، بارک اللہ فی. تری. صوت سے صبرن، صبر کرنا ہے نا. زوات سے زوون، زوون کے معنی ہوتے ہیں چمک، شائننگ. تو سے طفلن، چھوٹا بچہ. زو سے ظلم، ظلم. ٹھیک ہے. عین سے عبدن یعنی کہ بندہ. غین سے غیسن یعنی کہ بارش. ٹھیک ہے. فا سے فیلن. فیلن یہ تو بہت کامن ورڈ ہے، سب نے سنا ہوگا قرآن مجید پڑھتے وقت، ہمیشہ ذہن میں آیا ہوگا. بتائیے فیل کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ہوں، پرندے نہیں بچہ، ایلیفینٹ. ایلیفینٹ ہاتھی. ٹھیک ہے. پورے فیل ہے نا، تو اس میں ہمیں پرندوں کا ذکر ملتا ہے. دراصل جو پرندے ہیں ان کا نام ابابیل ہے، اور فیل مطلب ہاتھی. ٹھیک ہے، ہاتھی والے لوگوں کا ذکر ہے. خیر. قاف سے قمر. قمر یہ کسے کہتے ہیں؟ چاند. اوکے. پھر آتا ہے کاف سے کتاب. کتاب، بک. لام سے لیلن یعنی رات. میم سے مسجد یعنی مسجد. نون سے نجم یعنی تارا. ہاں سے ہلال، یہ بھی چاند ہے لیکن نیو مون یعنی نئی تاریخ کا چاند، بالکل نیا نیا چاند ہے نا. واؤ سے وجہن یعنی کہ چہرہ ہے نا. ہم جاتے ارضن یعنی زمین. یا سے یومن یعنی کہ دن. ٹھیک ہے. کلیئر؟ کچھ پوچھنا ہے کسی کو؟ سب کو کلیئر ہے؟ چلیے ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. خیر. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے ہمارے حروف، الفابیٹ. آلرائٹ. الفابیٹ کے بعد ہماری دوسری چیز آتی ہے حرکات. یہ ہم آگے پڑھیں گے کل کے یا پرسوں کے لیکچر میں، اس پہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے آپ کو پڑھائیں گے. ٹھیک ہے. لیٹر کے بعد جو دوسری مضبوط یا دوسری امپورٹنٹ اکائی جو ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے ورڈ یعنی کہ لفظ. ٹھیک ہے. اب یہ لفظ، اسے عربی زبان میں جو ورڈ ہے اسے کہا جاتا ہے کلمہ. کیا کہا جاتا ہے؟ کلمہ. ٹھیک ہے. تو کلمہ اس کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے، تو یہاں لکھی ہوئی ہے. کلمہ یعنی کہ ورڈ، بامانی مفرد لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. اچھا، آپ لوگ کے اکارڈنگ ایک ورڈ کسے کہہ سکتے ہیں بتائیے؟ ورڈ کسے کہتے ہیں؟ ورڈ، لفظ، الفاظ اس کی جمع یعنی پلورل فارم ہے. یا ہم اسے کہہ سکتے ہیں بات، یعنی کہ ابھی ہم جو بول رہے ہیں، یہ جو ساؤنڈ کریٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنے کے لیے، اسے ہم سمپل کہیں گے ورڈز، الفاظ، کلمات یا بات، ہے نا. تو یہ جو بات ہوتی ہے، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں، یہ سارے الفاظ کلمے نہیں ہوتے. یعنی کہ لفظ کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، دو طرح کے ہوتے ہیں. سب کچھ کلمہ میں نہیں آتا ہے نا، سب کچھ کلمہ میں نہیں آتا. کچھ کلمے میں آتے ہیں اور کچھ اس کے اپوزٹ دوسرے والی ٹائپ میں آتے ہیں. تو یہ جو لفظ ہوتے ہیں جسے ہم بات بھی کہہ رہے ہیں، اصل میں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ہم بولتے ہیں ان میں سے ایک ہوتے ہیں بامانی اور ایک ہوتے ہیں بے معنی، ہے نا. بامانی اور بے معنی. ٹھیک ہے. بامانی یعنی میننگ فل اینڈ بے معنی از میننگ لیس. یعنی کہ بامانی سے میننگ فل سے مراد ہے ایسے الفاظ، ایسے ورڈز جن کے میننگس ہوں کلیئرلی، انہیں آپ پڑھیں، لکھیں، سنیں، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے، ایک چیز کا آپ کے ذہن میں آ جائے کہ ہاں اس چیز کو کہتے ہیں کلمہ، ہے نا، اس چیز کو کہتے ہیں یہ ورڈ. ٹھیک ہے. تو ایک اس کا صاف معنی ہو، واضح معنی ہو، اسے ہم کہتے ہیں بامانی لفظ. اور ایک ایسی بات یا ایسا لفظ جو ہم بول تو رہے ہیں، یوز تو کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا، کچھ بھی میننگ نہیں ہوتا، میننگ لیس. تو انہیں ہم کہتے ہیں بے معنی الفاظ یعنی میننگ لیس ورڈس، ہے نا. فار ایگزامپل، کوئی ایگزامپل دے سکتا ہے؟ کوئی اچھی سی مثال دے سکتے ہیں؟ بتائیے.
مثال دے سکتے ہیں آپ لوگ؟ بامانی اور بے معنی الفاظ کی کوئی مثال آپ لوگ کو، یا پھر مجھے آپ بے معنی کی کوئی مثال دیجیے، یعنی کہ ایسے الفاظ جو آپ اپنی کامن یا ڈیلی لائف میں استعمال کرتی ہیں، ہے نا؟ ایسے الفاظ جو آپ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں یوز کرتی ہیں لیکن ان کا کوئی میننگ نہیں ہوتا، کوئی معنی نہیں ہوتا ان کا، ایسا کوئی الفاظ ہے معلوم ہے آپ لوگ کو؟ اپنے ایکسپیرینس سے آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو کہ ہاں یہ لفظ ہے بٹ میں یوز تو کرتی ہوں لیکن اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا؟ کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے؟ تمنا آپ کو تو معلوم ہوگا نا، آپ نے تو لاسٹ سیشن بھی میرے خیال سے اٹینڈ کیا تھا۔ آپ بتائیے بامانی اور بے معنی سے مراد کیا ہے؟ کس کو ہم بامانی کہیں گے، کس کو بے معنی کہیں گے؟ نہیں میم، یہ فرسٹ ہے میرا۔ اچھا اچھا، تو شاید جس بچی نے رجسٹریشن کروایا وہ دوسری ہے، ان کا نام بھی تمنا ہے، یا اچھا شاید ان کا نام ترنم ہے، ترنم ہے شاید، چلیے خیر۔ تو بامانی اور بے معنی دیکھو، فار ایگزامپل، بہت غور سے سننا میری بات کو، حالانکہ اکارڈنگ ٹو فرسٹ ڈے شاید یہ زیادہ ہو گیا، آپ لوگوں کو زیادہ لگ رہا ہوگا، انشاءاللہ اس کے بعد اینڈ کر دیں گے، آپ لوگ آرام کیجیے گا۔ تو بیسکلی بامانی، جیسے کہ آپ لوگوں نے کبھی اس طرح کے سینٹینس اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں یوز کیے ہیں؟ جلدی ولدی، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایگزامپل دے رہی تھی، چائے شائے پی لو، چائے وائے پیو گے، استعمال کیا آپ لوگوں میں سے؟ بتائیے کتنے لوگ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں؟ پانی وانی پیا، کھانا وانا کھا لیا، چائے شائے پیو گے؟ تو چائے جو ہوتی ہے وہ سب جانتے ہیں چائے نام کی کیا چیز ہوتی ہے۔ چائے ایک ایسا لفظ ہے جو بامعنی ہے، یعنی کہ اس کا اپنا ایک میننگ ہے، میننگ فل ورڈ ہے۔ لیکن شائے نام کی کوئی چیز ہوتی ہے؟ بتاؤ، شائے نام کی چیز آپ لوگوں نے پی ہے کبھی؟ انٹریکٹ نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ بالکل بھی۔ چلیے خیر، اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے۔ ہاں یا نہ کے ذریعے اگر آپ بولیں گے تو ایسا لگے گا کہ ہاں سن رہے ہیں آپ لوگ، ورنہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری آواز ہی نہیں پہنچ رہی ہے آپ تک۔ خیر، انٹریکشن بہت ضروری ہوتا ہے، آپ سیکھنے بیٹھے ہیں، ہم سکھانے بیٹھے ہیں، تو ایک دوسرے سے بات کرنا بہت ضروری ہے، صرف ایک دو کا نہیں، باقی سارے اسٹوڈینٹس کا۔ ورنہ اگر ہمیں چپ چاپ بس لیکچر کی طرح سننے والی جو عادت ہوتی ہے نا، وہ سیکھنے کے راستے میں نا بہت بڑا روڑا ہوتی ہے، بہت بڑا ایک چیلنج ہوتی ہے، کہ جب تک اسٹوڈنٹ انٹریکٹ نہیں کرتا نا، اس کی سیکھنے کی اسپیڈ ہمیشہ سلو رہتی ہے، کیونکہ ڈاؤٹس ہیں، یا وہ جانتا ہے، آپ سب کے ذہن میں ہوگا کہ میں یہ بولوں کہ نہیں شائع کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ ذہن یا جھجک کی وجہ سے نہیں بول رہے ہیں، اور یہ جھجک پھر آگے جا کے پرابلم کریٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ خیر، تو چائے ہوتی ہے، شائع نہیں ہوتی۔ تو چائے جو ہے وہ بامعنی میننگ فل ورڈ ہے، اور شائع جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک میننگ لیس، یعنی کہ ایسا لفظ جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، ایسا لفظ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کھانا وانا، کھانا وانا کھا لیا، تو بھائی کھانا تو سب کھاتے ہیں، وانا کون کھاتا ہے نا؟ تو کھانا جو ہے وہ ایک میننگ فل ورڈ ہے، اور وانا کیا ہے؟ اب بتاؤ جلدی سے آپ لوگ، وانا کیا ہوا؟ میننگ لیس ورڈ ہے نا؟ پانی وانی، جلدی ولدی، کپڑے وپڑے، تو اس طرح سے استعمال بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے نا، بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، یعنی بے معنی جو لفظ ہیں یہ بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، بہت ساری زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کو یوز تو کیا جاتا ہے۔ کیوں یوز کیا جاتا ہے؟ اب یہ جب ان کے کوئی میننگ ہی نہیں ہوتے تو بھلا انہیں کیوں یوز کیا جاتا ہے؟ زبان کو اٹریکٹیو، خوبصورت، لذت دار بنانے کے لیے، بس، اور کوئی تھرڈ کوئی اس کا یو نو مقصد نہیں ہوتا، بس یہی ایک مقصد ہوتا ہے کہ اس کو خوبصورت بنانا ہے، اٹریکٹیو بنانا ہے، اسی لیے زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں، باقی ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ تو آج کی جو ہماری بات ہے وہ بامانی اور بے معنی الفاظ کے تعلق سے ہے،
جو کہ کل ہم اسے اور بھی آپ کو ڈیپلی بتائیں گے اور سمجھائیں گے. تو انشاءاللہ کل کی کلاس مس مت کریے گا. آپ سب کو ڈیٹیلز دے دی گئی ہیں.